Hi everyone. Let's practice daily life English conversation. Let's get started. What's your name? Siapa namamu? I'm Sarah. Namaku Sarah. How old are you? Berapa usiamu? I'm 28 years old. Umurku 28 tahun. When's your birthday? Tanggal berapa kamu lahir? It's 26 May. Tanggal 26 Mei. Where are you from? Dari mana asalmu? I'm from England. Saya dari Inggris. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in London. Saya tinggal di London. Are you married? Apakah kamu sudah menikah? I'm married. Saya sudah menikah. How many children do you have? Anak kamu berapa? I have 2 children. Saya punya 2 anak. How many siblings do you have? Saudara kamu berapa? I have 2 siblings. Saudaraku ada 2. Can you cook? Apakah kamu bisa memasak? Yes, I can. Ya, saya bisa. How did you learn to cook? Bagaimana kamu belajar memasak? I learned with my mother. Saya belajar dengan ibuku. What is your favorite color? Apa warna kesukaanmu? My favorite color is green. Warna kesukaanku adalah hijau. Do you like reading? Apakah kamu suka membaca? Yes, I like reading. Ya, saya suka membaca. What time is it? Ini jam berapa? It's 5 o'clock. Sekarang jam 5. Can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Is English difficult for you? Apakah bahasa Inggris sulit bagi Anda? No, English is easy. Tidak, bahasa Inggris sangat mudah. What is your favorite food? Apa makanan kesukaanmu? My favorite food is fish. Makanan kesukaanku adalah ikan. Do you have any pets? Apakah kamu punya binatang peliharaan? Yes, I have. Ya, saya punya. What is your favorite animal? Apa binatang kesukaanmu? My favorite animal is cat. Binatang kesukaanku adalah kucing. Are you busy? Apakah kamu sibuk? No, I'm not busy. Tidak, saya tidak sibuk. Are you hungry? Apakah kamu lapar? Yes, I'm very hungry. Ya, saya sangat lapar. I can't believe. Aku tak percaya. May I ask you some question? Bolehkah saya bertanya sesuatu? Where do you want to meet? Di mana kita bisa bertemu? Why you did stay at home?
Kenapa kamu tetap di rumah saja? Here he comes. Itu dia datang. How much is it? Berapa harganya? It's very nice. Itu bagus sekali. You look very pretty. Kamu tampak cantik sekali. I want to have a part-time job. Saya ingin punya pekerjaan paruh waktu. Let's have lunch together. Let's play outside. Ayo bermain di luar. What's that? Apa itu? What's this? Apa ini? It's sunny. Hari yang cerah. It's cloudy. Hari ini mendung sekali. I'm angry with you. Aku marah padamu. Can I ask you something? Boleh kutanya sesuatu? Sounds good. Kedengerannya bagus. Thank you for your advice. Terima kasih atas sarannya. Try it. Cobalah. I was alone, but not lonely. Saya sendiri tapi tidak kesepian. Are you free this Sunday? Kamu punya waktu luang minggu ini. I think it's really good. Aku rasa ini sangat bagus. He looks very happy. Dia terlihat sangat bahagia. Would you like a cup of tea? Apakah kamu mau minum secangkir teh? So far, so good. Sejauh ini baik-baik saja. How come? Bagaimana bisa? Not easy to do. Tidak mudah untuk dilakukan. Don't move. Jangan bergerak. What day is today? Hari ini hari apa? Today is Friday. Hari ini hari Jumat. I doubt it. Saya meragukannya. What do you think? Bagaimana menurutmu? Long time no see. Lama tak jumpa. I'll try my best. Akan kulakukan yang terbaik. Follow me. Ikuti aku. I promise. Aku berjanji. Are you sure? Apakah kamu yakin? Slow down. Pelan-pelan saja. Come along. Ikut aku. Let's go. Ayo pergi. I see. Oh begitu. Have fun. Bersenang-senanglah. What a pity. Sangat disayangkan. Keep going. Lanjutkan. Time is up. Waktunya sudah habis. I got it. Saya mengerti. Don't worry. Jangan khawatir. Take it easy. Santai saja. Anything else? Apa ada yang lain? Not bad. Tidak buruk. Be quiet.
Jangan berisik. Let me do it. Biar saya saja yang melakukannya. How about you? Bagaimana denganmu? I'm sorry to hear that. Saya turut sedih. Are you all right? Apakah kamu baik-baik saja? How can I help you? Apa yang bisa saya bantu? I need that book. Saya perlu buku itu. Do you like that song? Apakah kamu suka lagu itu? Did you do that? Apakah kamu yang melakukannya? What are you waiting for? Apa yang kamu tunggu? I'm waiting for my friend. Saya sedang menunggu temanku. How is your mother? Bagaimana kabar ibumu? She is little sick. Beliau sedikit sakit. Time is money. Waktu adalah uang. Is this yours? Apa ini punyamu? No, it's not mine. Buka, itu bukan milikku. What's wrong with you? Ada apa denganmu? Thank you for coming. Terima kasih sudah datang. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Take off your shoes. Lepaskan sepatumu. I have surprise for you. Saya punya kejutan untukmu. He is looking for a job. Dia sedang mencari pekerjaan. He looks very healthy. Dia tampak sangat sehat. We are good friend. Kita teman baik. Turn off the light, please. Tolong matikan lampunya. Don't forget. Jangan lupa. I need something new. Saya butuh sesuatu yang baru. I'm very proud of you. Saya sangat bangga padamu. I have something to tell you. Ada yang harus aku sampaikan. I really need a break. Saya sungguh butuh istirahat. Everything is fine. Semuanya baik-baik saja. You look very happy today. Sorry to hear that. Saya turut sedih mendengarnya. Do you know the answer? Apakah kamu tahu jawabannya? May I ask you some question? Bolehkah saya bertanya sesuatu kepadamu? Slow down. Pelan-pelan. I'll be back soon. Saya akan segera kembali. Don't let me down. Jangan membuat saya kecewa. I won't forget. Saya tidak akan lupa. I think so.
Saya rasa begitu. I don't think so. Saya rasa tidak begitu. You are just in time. Kamu tepat waktu. He is just a child. Dia hanya anak-anak. Come along. Ikut aku. Have fun. Bersenang-senanglah. You can do it. Kamu bisa melakukannya. Not my style. Bukan gayaku. Everyone likes her. Semua orang menyukainya. I'll see you at 5. Sampai jumpa jam 5 nanti. Keep it in mind. Ingat selalu hal itu. It's too good to be true. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Money is not everything. Uang bukan segalanya. Do you go to office by car? Apakah kamu pergi ke kantor naik mobil? Are you busy today? Apakah kamu sibuk hari ini? Yes, I'm very busy today. Ya, saya sangat sibuk hari ini. It's up to you. Itu terserah padamu. Give me a hand. Tolong saya. I agree. Saya setuju. I disagree. Saya tidak setuju. I'm full. Saya kenyang. I'm starving. Saya lapar sekali. I'm thirsty. Saya haus. I'm at home. I lost my watch. Saya kehilangan jam tangan. This is my cat. Ini kucingku. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. I will get you a drink. Saya akan membuatkanmu minum. I must go now. Saya harus pergi sekarang. It's impossible. Ini tidak mungkin. It's interesting. Ini sangat menarik. It's very important. Ini sangat penting. Don't forget our family. Jangan lupakan keluarga kami. I hear your voice. Aku mendengar suaramu. I don't smoke.
Saya tidak merokok. I'm in a hurry. Saya sedang terburu-buru. I'm lost. Saya tersesat. Don't lie to me. Jangan bohong padaku. Will you be my friend? Maukah kamu jadi temanku? Move a bit, please. Tolong geser sedikit. Just a minute. Sebentar lagi. What's going on? Ada apa? Can you ride motorcycle? Apakah kamu bisa naik motor? Remind me if I forget. Ingatkan saya kalau lupa. Calm down. Tenanglah. Do you know him? Apakah kamu mengenalnya? I met him in the school. Saya bertemu dia di sekolah. He is a kind man. Dia orang yang baik. The homework is very difficult. PR-nya susah banget. I feel bad about it. Saya tidak enakan mendengarnya. I feel sorry to hear that. Saya ikut sedih mendengarnya. It's Monday. Hari ini hari Senin. Far away. Jauh sekali. Come over to my house. Datanglah ke rumahku. You have my word. Aku berjanji padamu. Let me know. Beritahu aku. Take care. Hati-hati. So long. Lama sekali. Are you kidding? Kamu bercanda? As soon as possible. Sesegera mungkin. What does she like? Dia suka apa? She like ice cream. Dia suka es krim. She was so tired. Dia sangat lelah. I have to try that. Saya harus mencoba itu. Don't do that. Jangan lakukan itu. I'll take the bus. Saya akan naik bis. Leave me over there. Tinggalkan saya di sana. Don't go there. Jangan pergi ke sana. Don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. I forgot my wallet.
Saya lupa membawa dompetku. I need to go to toilet. Saya perlu ke toilet. Clean your room. Bersihkan kamarmu. I'm here. Saya di sini. I need your help. Saya butuh bantuanmu. Do you know something? Apakah kamu tahu sesuatu? What time is it? Jam berapa sekarang? That's good idea. Itu pendapat yang baik. Don't forget us. Jangan lupakan kami. See you again. Sampai jumpa lagi. I'm sorry, I must go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Be a good boy. Jadilah anak yang baik. Don't be a naughty children. Jangan jadi anak yang nakal. Please open the door. Tolong bukakan pintu. Move that box. Pindahkanlah kotak itu. Stop that noise. Hentikan suara itu. Let me go first. Biarkan saya pergi duluan. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. I know that man. Saya tahu laki-laki itu. Tell me about your family. Ceritakan kepadaku tentang keluargamu. My hair is black. Rambut saya hitam. Drive slowly. Berkendaralah dengan pelan. I have a big family. Saya punya keluarga besar. I don't smoke. Saya tidak merokok. What's the matter? What is your reason? Apa alasan Anda? Who are you waiting for? Siapa yang sedang Anda tunggu? Who is the writer? Siapa penulisnya? Let's take the rest. Mari kita beristirahat. Are you sure? Apakah kamu yakin? I'm not sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. I usually sleep here. Saya biasanya tidur di sini. I will be on time. Saya akan datang tepat waktu. What's that over there? Apa itu di sana? There is a bookstore. Di sana ada toko buku.
It's not far from here. Tidak jauh dari sini. He is working now. Dia sedang bekerja sekarang. What happened with you? Ada apa denganmu? I promise. Saya janji. That would be nice. Itu menyenangkan. These look nice. Kelihatannya bagus. I will take this for you. Saya akan ambilkan ini untukmu. We are all ready. Kami semua sudah siap. We will do it the best. Kami akan melakukan yang terbaik. We will try hard. Kami akan berusaha dengan keras. I'm looking for you. Aku mencarimu. Just a minute. Tunggu sebentar. I'm happy you are here. Saya senang kamu di sini. It's not good for your health. Ini tidak bagus buat kesehatanmu. Are you tired? Apakah kamu capek? I'm so tired. Saya sangat capek. I like to shopping. Saya suka berbelanja. Let me see. Coba saya lihat. I'm always grateful. Saya selalu bersyukur. You can do it. Kamu bisa melakukannya. Don't take too long. Jangan terlalu lama. You are almost late. Kamu hampir terlambat. No big deal. Bukan masalah besar. What's going on? Ada apa? Keep calm. Tetap tenang. Stay tuned. Tetap di sini. Wish me luck. Doakan saya berhasil. I don't have time now. Saya tidak punya waktu sekarang. I have to go home now. Saya harus pulang sekarang. Let's just stay here tonight. Mari kita tinggal di sini malam ini. What's wrong with you? Ada apa denganmu?
Don't be late. Jangan terlambat. It's 5 o'clock. Sekarang jam 5 tepat. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Look at me. Lihatlah saya. Please help me. Tolong bantu saya. Are you sleepy? Apakah kamu mengantuk? Don't be lazy. Jangan malas. Where are you going? Kamu mau kemana? I'm going to the market. Saya mau pergi ke pasar. Why are you late? Kenapa kamu terlambat? It's time to go to school. Waktunya berangkat ke sekolah. Watch out. Awas. I miss my parent at home. Saya rindu orang tua di rumah. Don't be wasteful. Jangan boros. I don't have time. Saya tidak punya waktu. Let's go together. Mari kita pergi bersama-sama. Do you still remember? Apa kamu masih ingat? He is not here anymore. Dia sudah tidak di sini lagi. See you next time. Sampai jumpa lagi. May I sit next to you? Bolehkah saya duduk denganmu? He has gone abroad. Dia telah pergi ke luar negeri. I feel so lonely. Saya merasa sangat kesepian. I'm learning English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. I'll send you the money. Saya akan mengirim uang untukmu. What did you learn? Apa yang kamu pelajari? He is a kind boy. Dia anak laki-laki yang baik. Who's that guy? Siapa laki-laki itu? Don't make me angry. Jangan membuatku marah.
Sorry if I was wrong. Maaf jika saya salah. Are you sure? Apakah kamu yakin? Let's go to her house. Mari kita pergi ke rumahnya. You are learning fast. Kamu belajar sangat cepat. What time you will be free? Jam berapa kamu ada waktu luang? Don't touch me. Jangan sentuh aku. Hands off. Jangan sentuh aku. Take your time. Jangan terburu-buru. You drive me crazy. Kamu membuatku gila. That sound great. Kedengarannya bagus. That look very good. Kelihatannya enak sekali. How can it be? Bagaimana bisa? Let's get together. Mari kita kumpul bersama. Do as you like. Lakukan sesukamu. I just look around. Saya hanya melihat-lihat. I just want to know. Saya hanya ingin tahu. I don't want to let you down. Saya tidak ingin mengecewakanmu. Just waste of the time. Cuma buang waktu saja. What do you think of this? Bagaimana menurutmu? What do you think? Apa pendapatmu? Rise and shine. Bangun dan bersemangatlah. How long does it take? Butuh waktu berapa lama? I'll do my best. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Follow me. Ikuti aku. I know. Saya tahu. I don't know. Saya tidak tahu. Let me see. Biar saya lihat. Hang on. Bertahanlah.
I have to go. Saya harus pergi. I fell asleep. Saya ketiduran. Don't be shy. Jangan malu-malu. Help me. Bantu aku. Let me know. Beritahu aku. Don't go. Jangan pergi. Stay away. Jaga jarak. Get it over. Lupakan saja. Move a bit. Gisar sedikit. Need a hand. Butuh bantuan. It's simple. Itu sederhana. Come here. Kemarilah. Take me home. Antar aku pulang. I'm scared. Saya takut. Day by day. Hari demi hari. No matter what. Apapun yang terjadi. We go together. Kita pergi bersama-sama. Why always me? Kenapa selalu aku? Not bad. Lumayan. What's wrong with you? Ada apa denganmu? Take it easy. Santai saja. Are you sure? Apa kamu yakin? I'm not sure. Saya tidak yakin. Up to you. Terserah kamu. Give me a reason. Beri aku alasan. Get away from me. Menjauhlah dariku. I'm easy. Aku ikut saja. Just in case. Buat jaga-jaga. Leave it to me. Serahkan padaku. It's on me. Aku yang bayar. No way. Tidak mungkin. Take care. Jaga diri. Take a chance. Ambil kesempatan.
Second chance. Kesempatan kedua. For a long time. Buat waktu yang lama. On time. Tepat waktu. In no time. Dalam waktu singkat. By that time. Menjelang waktu. Out of time. Kadaluarsa. Time after time. Dari waktu ke waktu. I need more time. Aku butuh waktu lebih lama. Take a break. Istirahat sejenak. I'm tired. Saya capek. Let's take a walk. Ayo jalan-jalan. Are you free tonight? Apakah nanti malam kamu ada acara? I will go to my sister's house. Aku mau pergi ke rumah saudaraku. It's not easy. Ini tidak mudah. Can I try this on? Bolehkah saya mencobanya? That's really nice. Itu sangat bagus. Are you ready to go with me? Apakah kamu siap pulang denganku? Can I have this book? Bolehkah aku minta buku ini? Don't you think so? Bukankah begitu? Not at all. Tidak sama sekali. Where are we going? Kemana kita akan pergi? We will go to the beach. Kita akan pergi ke pantai. The beach is so clean. Pantainya sangat bersih. Today is sunny day. Hari ini hari yang cerah. No way out. Tidak ada jalan keluar. Listen to me. Dengarkan aku. Get out of here. Keluar dari sini. Tell me the truth. Katakan padaku yang sebenarnya.
Don't forget me. Jangan lupakan aku. Do you remember me? Apakah kamu masih ingat aku? I lived here. Saya tinggal di sini. Wherever you go. Kemanapun kamu pergi. That's not mine. Itu bukan punyaku. I'm not into it. Saya tidak suka. I'm not interested. Saya tidak tertarik. I can't stand anymore. Saya tidak tahan lagi. I'm full. Saya kenyang. It doesn't matter. Ini tidak masalah. Hold on. Tunggu sebentar. Hurry up. Cepatlah. Make a bet. Berani taruhan? Anything will do. Terserah. You can do it. Kamu pasti bisa. A smart boy. Anak laki-laki yang pintar. Not so bad. Biasa saja. I'm leaving tomorrow. Saya berangkat besok. I can't play. Saya tidak dapat bermain. I'll wait here. Saya tunggu di sini. I'll call him. Saya panggilkan dia. I'm a bit worried. Saya sedikit khawatir. You're strong. Kamu kuat. She is pretty. Dia cantik. We did it. Kita berhasil. We can talk again later. Kita bicara lagi nanti. Give it a try. Ayo coba dulu. You'll make it. Kamu pasti bisa. Welcome, errors. Jangan takut salah. Don't be long. Jangan lama-lama. Can you get me some water?
Bisakah Anda mengambilkan air untukku? I lost my keys. Saya kehilangan kunci. I need your help. Saya membutuhkan bantuanmu. I'm so hungry. Saya sangat lapar. By the way, Ngomong-ngomong, go ahead. lanjutkan. Keep going. Teruskan. Take it easy. Santai saja. Take your time. Pelan-pelan saja. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Sounds good. Kedengerannya bagus. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? You should too be honest. Kamu harus berkata jujur. I tell the truth. Saya berkata yang sebenarnya. Wish me luck. Doakan saya berhasil. I got it. Saya paham. I can't say for sure. Saya tidak dapat memastikannya. You make me confused. Kamu membuatku bingung. I guess so. Saya pikir demikian. Always the same. Selalu begitu. Do the best. Lakukan yang terbaik. See you next time. Sampai jumpa lain waktu. Thanks for watching.